Hello my friends, a journey from Bhagatpara to Jonai, episode number 2. Moi ekinit arambo korilu ako fin ang jagai finbai a journey from Bhagatpara to Jonai. Nthangmona naifinde. आंनि जिउआव बेनो गोजानसिन लामा दावबायनाय जागोन सानाव सिगां खेबसे थांदोंमोन आं धेमाजिसिमल'सो बिबो हराव थांनानै हरावनो फैफिनदों 2017 बर' साहित्य सभा सिमेन्ट सापरिनि जि जादोंमोन बेवहाय आं हरावसो थांदोंमोन आरो हराव फैफिनदों किन्तु आं जनायसिम थांफेरना मोनाखैमोन ओंखायनो बेनो आंनि जिउनि बयनिख्रुइ गोलावसिन लामा दावबायनाय जागोन मोर जीवनत एटुৱে प्रथमबार मैं धेमाजिते গৈছিলো 2017 सिमेन्ट सापरि जिते बर' साहित्य सभा হৈছিল কিন্তু এবাৰ মই জনাইলৈ যাম চাই থাকিব আপোনালোকে जोङो खारबिटेनिफ्राय जा स्पेयार टायार लानानै गारि सलायबाय दासिम কিন্তু जों गारिखौ लाखियाखै जोङो थांगासिनो दं আমি কিন্তু এতিয়ালৈ গাড়ী ৰাস্তাত আৰু ৰখোৱাই নাই আমি চলাই আছো আমি ৰাতিপুৱাৰ 8:15 গাড়ী স্টাर्ट দিছিলো जों 8:15 गारिखौ स्टार्ट होदोंमोन बेनिफ्राय जास्ट खारबिटेयावल' स्पेयार टायारखौ लादों बेयाव गारि स्टार्ट जायो 10-15 मिनिटबो लेट जायाखै बेनिफ्राय जा सलायदों नै আমি আহি আছো আৰু ফটো আৰু ৰখোৱাই নাই जों কিন্তু ओंखाम आरो साहा न'आवनो बानायना लाबोखादों जोङो लामायाव बायना जाया আমি চাহ আৰু ভাত ঘৰতে বনাই লৈ আহিছোঁ টিফিনত ভাত আছে ফ্লাক্সত চাহ আছে আমি এতিয়া চাহটো আগত খাম তাৰপিছতে ভাতটো খাম কিন্তু আমি ৰাস্তাত ক'তো পানী চাহ ভাত ক'তো কিনি নাখাওঁ আপোনালোকে চাব আমি ঘৰত বনাই লৈ আহাটো খাওঁ আপোনালোকে চাব नै जों दा फैयै बालिपारा सारियालि मोनफैबाय আমি এতিয়া আহি बालिपारा सारियालि पालोहि আপোনালোকে জানে ওচৰৰ মানুহখিনি কিন্তু আমি নাজানো এই হিচাপত মই आं बुंखानांगोन जों बबेसिम मोनफैदों এতিয়া এইয়া बालिपारा सारियालि আমি खुफाले जाम जोङो बे सारियालिनि आगदाथिं थांगोन जाय लामाथिं थांब्ला जोङो जनायखौ मोनगोन ओंखायनो लोगोफोर नायबाय था गोबां सम जाबाय गारियाव जिरायनाया साहा एसे लोंनो लुबैदोंमोन रनाय ससे थांबावनो लानि आरो जोबोर साहा लोंनो लुबैबाय खारबिटेरफ्रा आহি আৰু আমি ৰখোৱা নাই যিহেতু কিবা অলপ খাবলৈ মন গৈছে ৰাতিপুৱা কিবা অলপ খাই আহিছোঁ কিন্তু এতিয়া কমসে কম আৰু চাহ অকণমান পালে ভাল আছিল খাওঁ নেকি অলপ আগত যায়
গাজৰি জামুগুৰি হাট এয়া আমি এতিয়া জামুগুৰি হাট পাম ৰাস্তাটো ভাল নহয় আৰু চাওঁ আগলৈ যায় ৰাস্তা কেনে এয়া ৰাস্তাত পানী মানে খাইপট যেন লাগা নাই রাস্তাটো এয়া জরাজীর্ণ অবস্থা मोजां नंथ्रा लामाया गाज्रि आरोबो गाज्रिथार माथो सेस बेखौ सोर राजा लामा होनना बुंदों इसेबां गाज्रि लासैथ' रास्तार अबস্থা চাইছে আপোনালোকে জামুগুৰি হাটৰ ৰাস্তা চাওক এতিয়া আমি এতিয়ালৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলি পোৱাই নাই জামুগুৰি হাটৰ অৱস্থা बेखिनिया जाबाय जामुगुरि हाटनि लामा जोबोर गाज्रि এইখিনি জামুগুৰি হাটৰ ৰাস্তা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ जोङो भकतपारा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों एतु सनितपुर जिल्ला बे जामुगुरि हाट আমি এতিয়া জামুগুৰি हाटनि आसु এইখিনি ৰাস্তাটো খুব শোচনীয় অৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 15 নম্বৰ 12 নং ৰাজা লামা नै জামুগুरि हाटनि लामाया दासिम गाज्रि लामाया दासिम जोबाखै এইখিনি জামুগুৰি हाटৰ ৰাস্তাটো এতিয়ালৈ মানে শোচনীয় অৱস্থা এতিয়ালৈ শেষ হোৱা নাই তথাপি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আপোনালোকে ৰাস্তাও চাওক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাওক কিন্তু ৰাস্তাটো বৰ ভাল নহয় 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 12 নম্বৰ ৰাজা লামা नाथाय नैया लामानि अबस्थाया बोरै नाय गाज्रिथार जोबोर गाज्रि रास्तार अवस्था एकदम शोचनीय धुनिया এখন गाड़ी आइ আছে मा समायना गाड़ी बेलाय बा एसटीसी एसी गोनां नायलाय एसेबां मोजांमोन गारिया बहुत धुनिया बासखौ जोंनि गारियाबो गाज्रि नङा আমাৰ গাড়ীখনো ভাল বেয়া নহয় আমাৰ গাড়ীও ধুনিয়া আছে টেনচন নাই কিন্তু ষ্টাৰ্টে হোৱা নাছিল এতিয়া আহি আছো এইটো আমপানে উৰাই লৈ গেল কিজানি আর পোস্টৰ মাথাটোৱে নাই এই যে ৰাস্তাৰ কিনাৰত যে গৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখিনিত এই জায়গাত মানে গৰুবিলাক নাবান্ধে মোসৌকো দণ্ডাল হোৱা তাৰমানে দৰক নিদিয়ে কিজানি গৰু ছাগলী এৰি দিয়া দেখা পাই আহি আছো আপোনালোকে চাব আৰু আগলৈও দেখা পাব এই আৰু এইটো এটা হাইড্ৰলিক কিবা কৰি আছে কি কয় এইটো বৰিং মেচিন বৰিং दै दिहुनग्रा তাৰমানে बेजों दै दिहुनगोन सरि दै दिहुना बेजों पस्ट बानायबाय थादों थारमाने दालांनि बेजों गरं जावनानै बेवहाय पाइप सोनानै पस्टनि थाखाय बानायदों थारमाने मयते बुजिबाल दलंर पस्टर कारणे এইটো এই बोरिं কৰা मेचिनটো एया आमार बावफाले जोंनि आगसिथिं दै नुहुरदोंना तारमाने अखा हादोंमोन ना बे साननैसो जोबोर दैबाना जादों तारमाने बेले এইটো পানীটো বৰষুণৰ পানী আছিল আজি 3-4 দিন হল ভালকে বৰষুণ দি আছে আজিও মানে ইতিয়ালে আমি পোৱা নাই বৰষুণ কিন্তু বৰষুণ দিয়া পানী ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে আপোনালোকে দেখা পাই আছে বৰষুণ দি আছে লেকিন কিছু ঠাইত পানী অলপ ডাঙৰ দেখা পাই আছো ইয়াৰ ৰাস্তাৰ পানী আৰু এতিয়া এয়া গৰু এয়া দেখা পাইছে না আপোনালোকে গৰুটো দৰক নিদিয়ে আমাৰ গৰু ছাগলী এৰি দিয়ে ইফালে জায়গাটো ভাল চোৰ নাই তাৰমানে টেনচন নাই এই চাওক
গৰু ছাগলী ৰাস্তাত দেখা পাই আছে আৰু বাওঁফালে পানী দেখা পাইছে নহয় বৰষুণৰ পানী এইটো এইকেইদিন যিহেতু বৰষুণ অলপ বেছিকৈ দি আছিল আৰু এইখিনি ৰাস্তাত স্পীডটো আমি অলপ বঢ়াই দিছোঁ তাৰমানে ফ্ৰী ৰাস্তা পাই আমি 112লৈ চলাইছোঁ স্পীডটো 112 सेजौ जिनै स्पीडजों सलायदोंमोन बेखिनियाव लांदां जायगा मोननायलाय এইখিনি ৰাস্তাটো ধুনীয়া ফ্ৰী ৰাস্তা এয়া অভাৰটেক কৰিম আমি নং উনাव फै পিছত আহিবা আমি আগত যাওঁ আমাৰ অলপ দূৰত যাব লগা হৈ আছে কি ধুনীয়া পেট্ৰল পাম্প এয়া বৰষুণৰ পানী আপোনালোকে দেখা পাই আছে আৰু এইখিনি ৰাস্তাটো একদম মানে ফ্ৰী ৰাস্তা नै दा जों फैयै फैयै सटिया मोनफैबाय सटिया আমি আহি এতিয়া सटिया পালোহি सटियाৰ ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে পানী বাজি আছে খুব ভাল নহয় তথাপি চলিব এইয়া सटिया আপোনালোকে চিনি পায় ওচৰৰখিনি কিন্তু আমি চিনি নাপাওঁ এইখিনি জায়গা सटिया नै जों दा सटिया मोनफैबाय फैयै बेखिनियानो सटिया जायगानि मुङा नै अखा हादोंब्लाबो दैया किन्तु गुबुंले नङा आवगायनि बायदिनो बर'खुन दिल' दानो पानिটো भुला নহয় আগৰ নিচিনাই পানীটো नै साहा बागान मोनलायबाय ओरैबायदि समायना साहा बागान आरो बे साहा बागाननि थाखायनोथ' जोंनि साहा बागान नङा साहा बिलाइनि थाखायनो जोंनि आसामा मुलुगनाङै मुंदांखा এই চাহপাতৰ কাৰণে অসমটো বিখ্যাত কিয়নো আমাৰ এশিঙীয়া গড়ো বিখ্যাত কিন্তু এশিঙীয়া গড় চাহপাতৰকৈ বেছি বিখ্যাত তথাপি কিন্তু আমাৰ চাহপাতো এশিঙীয়া গড়ৰকৈ কম নহয় কিয়নো এইবিলাক চাহ বাগানাই বাগান চাওক साहा बिलाइनि बागानानो जोबनो गैया दा गोलाव साहा बागान दहायनिफ्राय नुबोगासिनो दङ जोङो नायहर बेसेबां समायना गोजौ गाहाय साहा बागान जोंनि आगसिथिंबो दङ नाथाय जों आंनि आगदाथिंबो दं आरो गेजेराव मोसौ नुबायना মাজত যে গৰু দেখা পালে আপোনালোকে দেখা পাই থাকিব গৰু মানে গৰুটো দৰব নিদিয়ে দণ্ডাল হোৱা মোसौखौ बेबायदिनो हगार फिसियो थारमाने जों नुबोगासिनो दङ आरो साहा बागानखौबो नुबोगासिनो दं आरो नुबायबो थागोन आं माने मिजिं थिदों मानोना बेखिनियावनो गोबां दङ होननानै आं मिन्थिना मोन्दों आरो बेलाय नै जोंनि आगदाथिं आमार खुफालेव साहापातर बागान माने साहापातर बागाনৰ কাৰণে বিখ্যাত অসম আৰু এছিয়াৰো এইটো মানে বিখ্যাত চাহপাতৰ কাৰণে অসমখন नैया इसिबां गिदिर साहा बागान जोंनि आगसिथिंबो नुगोन आगदाथिंबो नुगोन आरो लामाया जोबोर मोजां बेखिनियाव माने न' बां गैया गोबां आरो किन्तु मोसौ नुगोन नोंथांमोना मोसौ बैले नै मोसौफोरखौ माने हगार होयो थारमाने दोनदाल होनाय सिस्टेम गैया दरग दिया सिस्टेम नाय गरुफोर एरि दिए आरो बेनिफ्राय नैबेखिनियाव साहा बागान गैथ'वा लांदां जायगा बेखिनियावनो जोबोर गोसा सलायदों जों आरो गारिखौ बेखिनियाव जिहेतु फ्री रास्ता এইখিনি আমি গাড়ী বহুত স্পীডত চলাই আছোঁ এইটো সব আকৌ साहा बागान আকৌ आरम्भ হ'ল साहा बिलाइ बागाना फिन जोंहा नैबेथिंबो साहा बिलाइ बागान माने साहा बिलाइ बागाना बिथिंबो माने बेखिनियाव साहा बिलाइ बागानानोल' बागान नै बेलाय बिथिंबो साहा बागान दासिम जोबाखै इसिबां गुवार गोलाव आरो मा नायहरबाय था नै साहा बागानानो साहा बागान नै जोबथ'लायबाय बेखिनियाव लांदां जायगा न' बां गैया नाथाय जेबो किन्तु जोंनि आगसिथिं किन्तु साहा बागाना जोबाखै नैया नायहर नै साहा बागान बेखिनिया साहा बागान माने
साहा बागानानो आरो बेखिनियाव न' बां गैया जिहेतु ঘর নাই যেহেতু খালি চাহপাতৰে বাগান এয়া নতুনকৈ ৰুইছে আৰু ইয়াত চাহপাতৰ বাগান সোঁফালেও বাওঁফালেও চাহ বাগান চাই থাকক আপোনালোকে नै ইয়া মই बोरमा नुलायदों हगारना होनाय बोरमाफोरखौबो खाया थारमाने बेबायदिनो हेगारनो फिसियो बिसिना बेखिनि जायगायाव सिखाव गैया जानांगौ सिखाव थानायमोनबा बिदि जानाय नङामोन थारैनो जोंनियाथ' एसे डेन्जारसो जोंनिया हगारना होजाया नै मोसौखौ जोंनिया न'निफ्रायनो खावना लांबावोसो मोसौखौ खिन्थु बेफोरथिं नाय लामायाव हगार होदों साहा बागाननिनो न' बेफोरो साहा बागाननि न' आरो नै साहा बागाना माने गोलाव ओरैबायदि गोलाव बेफोर गासिबो साहा बागानानो नायबाय था नोंथांमोना जोबोर समायना साहा बागानफ्रा नायथावथाव नै इखिनियाव एसे गाज्रि लामाखौ बानायबाय थादोंथ' आरो जाफिनलायबाय नै मोसौआ लामायावनो उन्दुना थायो नै लामा उन्दुना थायो मोसौ बोरमा सिन्था गैथ्रा थारमाने टेनसनानो गैया बिसोरनि नै हेलो माय फ्रेन्ड्स बेथिं तेजपुर बारबाथाय साहा बागाना जोबनो गैयै माने नायनो बाब्लाबो उपाय गैया माने नायबायनो थानांगोन साहा बागानानो बेनि थाखायनोथ' माने साहा बागाननि थाखायनोथ' बिख्यात माने मुंदांखा जोंनि आसामा मुलुगाव मुंदांखा पृथिबी बिख्यात साहा बागान চাহপাতৰ কাৰণে চাহ বাগানৰ কাৰণে নহয় চাহপাতৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ বিখ্যাত অসম যেনেকৈ এশিঙীয়া গড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত আকৌ দ্বিতীয়ত আছে ইয়াৰ চাহপাত বাগান মানে শেষ নাই তেজপুৰ পাৰ হ'লে আৰু এইফালে আৰু উপায় নাই আৰু চাহ বাগানকে চাব লাগিব नै आंहा न'निफ्राय फन फैदोंमोन तथापि आं रिसिभ खालामासै ঘৰৰ ফোন আহিছিল তথাপি মই ৰিচিভ কৰা নাই আমি আহি এই বিশ্বনাথ চাৰিআলি টাৱাৰ ক্লক পালো আহি আৰম্ভ হ'ল আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি आरो बे बिश्वनाथ सारिआलियावनो आंनि आफानि बिनानाव असे बेखौ बेवहाय हाबा हरदोंमोन नाथाय आंनि आनैया 2 बोसोर सिगाङाव सोरगोआरि जालांबाय এই বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে মোৰ দেউতাৰ ভণ্টি পেহীক বিয়া দিছিলে কিন্তু 2017ত মানে প্ৰেছাৰৰ কাৰণে মোৰ পেহীটো স্বৰ্গবাসী হ'ল উপায় নাই কিন্তু আমি আজি পেহীৰ ঘৰত আহা নাই जों आनैनि न'आव फैयाखै जों थांनो नागिरदों जनायसिमसो थेवब्लाबो आनैनि मुंखौ एसे लायाब्ला गाज्रि जागोन लाबाय नैया जों बिश्वनाथ सारिआलि टाउनाव मोनफैबाय आरो बेनिफ्राय बे बिश्वनाथ सारिआलिनि खोलाहा बिश्वनाथ घाट आरो साहाथिं थाङोब्लानो जोंनि आनैनि गामिखौ मोनोमोन नाथाय आनैयाथ' गैलानो दा मा बुंबावनो थेवब्लाबो आनैनि मुंखौ लायाब्लाथ' जोबोर गोरोन्थि जागोन जिहेतु बेयावनो आनैखौ हाबा हरदोंमोन आरो आनैनि जिउआ बे बिश्वनाथ सारिआलिनि कुवरी होननाय जायगायाव जिउ जोबदों आरो बे जायगाखौ खिन्थु मोनसे नाम लाबावनो नांगोन मुंखौ लाबावनांगोन नाहिद आफरिननि जायगा बे नाहिद आफरिनर जायगा बिश्वनाथ सारिआलि এই নাহিদ আফরিনে এই বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে ঘৰ নাহিদ আফৰিনৰ যিহেতু আমি জানো নাহিদ আফৰিনক মেথাই খনগিৰি আৰু এইখিনিয়ে মই ক'লোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বিষয়ে তাৰপিছত আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আপোনালোকক বিশ্লেষণটো মানে আমাৰ যি আজি যাত্ৰাৰ বিশ্লেষণ এইটো মই দি থাকিম ঠায়ে आं फोरमायबाय थागोन नाथाय बे नै बिश्वनाथ सारिआलि टाउनखौ जों मोनफैबाय बेवहायनो आंनि आनैखौ आंनि आफानि बिनानाव उन्दैसिनखौ बेवहायनो जोंहा आफामोननिया साब्रैमोन बिदा फंबाय बिनानाव बिब' बिनानाव नाथाय आंनि आफाया गिदिरसिनमोन आरो बेवहाय हरनाय आंनि आनैया बयनिख्रुइबो उन्दैसिनमोन आरो नाथाय 2017 मायथाइयाव आंनि आनैनि जिउआ हरखाब
गोमालाङो थारमाने प्रेसाराव गोग्लैनानै बे बिश्वनाथ सारिआलि टाउना बेनो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बांसिनानो नाथाय जोंनिफ्राय जों मिथिया जों डाइरेक्ट थांब्ला जों मिथिनाय नङामोन আপোনালোকেতো জানে বিশ্বনাথ চাৰিআলি কিন্তু আমি আকৌ সৰুত যোৱা সৰুতে গৈছিলোঁ এই টাউনত আৰু মোৰ পেহীৰ ঘৰত কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ হৈ আজি ইফালে গৈছোঁ এয়া ট্ৰেন্স এইটো বিশ্বনাথ চাৰিআলি নিশ্চয় মই এনে বনাই পোৱা নাই আপোনালোকে চালে গম পাব এইটো বিশ্বনাথ চাৰিআলি হয় না নহয় টাৱাৰ ক্লকটোৱে পৰিচিত এইটো চাৰিআলি আহি পালোঁ এই উত্তৰ ফালে কুঁৱৰী যোৱা ৰাস্তা আৰু এয়া ইফালে থাকিল আপোনাৰ দক্ষিণে বিশ্বনাথ ঘাট আৰু এয়া আমি পূবফালে জোনাই যোৱা ৰাস্তাইদি আমি আগবাঢ়িলোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব